नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। Go
रूपमणि मोहर वचन तुम्भर स्वभावे पालिबा बेभार देख मोहर बेनी भुज दश दिग पाळंक तेज मुझे प्रत्यक्षे भगवान देख मोहर वर्ण चिन्ह ब्राह्मण आदि चारि वर्ण पासे बसाई नृपराण विष्णुर वचन प्रकाशी मन आनन्दे नृपवंशी आत्मा को सिद्ध प्रायमणि बोलई असंभव वाणी सुन सकल
ଧର୍ମ କଲୁ ବେଣକୁ ରାଜା ପଦ ଦେଲୁ ଖଳକୁ ଦେଲୁ ରାଜ୍ୟବାସ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ଏବେ ନାଶ ସୁନିତା ଗର୍ଭୁ ଏ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱଭାବେ ଯମ ସୁତା ସୁତ ଆମ୍ଭେ ହାର ପାଶେ ଯିବା ଧର୍ମ ବଚନ ବୁଝାଇବା ଏ ଯେବେ ବୋଲ ନ କରିବ ଅଧର୍ମ ଦୋଷେ ନାଶ ଯିବ ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରଜନେ ମିଳିଲେ ବେଣ ସନ୍ନିଧାନେ କଲ୍ୟାଣ କରି ବେଦନା ଦେ ବୋଧିଲେ ତାକୁ ସାମବାଦେ ହେ ନୃପନାଥ ଶୁଣ ଧୀରେ ଯାହା କହିବୁ ତୁଚ୍ଛ ମୋରେ ଯେଣେ ହୋଇବ ତୋର ଲାଭ ଜଗତେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଥିବ ମନ ବଚନ ଦେହ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଜନ ହିତେ କେବେନି ଲୋକେ ସେ ଜିଣନ୍ତି ନ କଲେ ଜୀବନ୍ତେ ମରନ୍ତି ପ୍ରଜାଏ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ ନୃପ ସମ୍ପଦ ବଢ଼େ ଭଲେ ସେ ଧର୍ମ ଯେବେ ନାଶ ଯାଏ ନୃପ ସମ୍ପଦ ଆର କାହିଁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଦି ସର୍ବ ଭୟ ହରେ ସେ ରାଜା ଇହ ପରଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ମନେ
ହେଇତେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନରପତି ତାହାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣନ୍ତି। धर्म ज्ञान नाही उभय लोके सुख काही के यज्ञ पुरुष तुम्भर जार चरणे सेवा कर युवती कुल धर्म छाड़ी जारे जैसने सेवा करी देख इंद्रपति शरीरे देवी बसंती अधिकारे विष्णु विरंची महेश्वर इंद्र पवन दिवाकर जम पर्जन्य धनदाता सोम धरणी भस्मकर्ता। जल वरुण आदि जेते सर्वे बसन्ति नृपगात्रे जीवर सापद्यन्ति लोके नृप शरीरे देवते जाणी तेणु बोलाई नृपमणि तेणु ए नरपति देह प्रत्यक्षे सर्वदेवमय दुर्लभ नृपति शरीर किया बा देवा पटान्तर ए देह महिमा न जानी अधर्म धर्म परिमाणी। कर्म जेते से धर्मे पूजा कर मते
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम